Go! On! Wag. Hello? Pagta nahulog papalitan. Malnourished yung Malnourished na, nakaubad pa. Eh, pag si Tita Julius to. Picture mo nga. There. Nakunan ko na yan. Hindi mo naman si Nakunan ko na yan. Tangi. Nakunan ko na yan. Ala, andyan na naman. Slow mo. Slow mo ka. Yun. Wow. Okay. Like champion. Grade 5, 3, 5, at saka 10. Yun lang. Then we're like mostly like second place. Always. Second place, like third. Second runner up. Always. Like second to the last. First time lang tayo kami sinuwerte. Gulat ko nun, umilaw bigla. Perfect Alin? time. Parang nanay. Ano? Asan? Taas. Lumilipad? Nakita mo yun? Yung lumilipad? Papahinga. Ano balak niyo bukas? Ganda nung sky, parang blue, pink, baby blue, baby pink. Mapakailan kung ganito kahaba. Hindi mo na makita to mag-light off. Nausog ka light up na lobat. Hindi, kung kailan ko, ano, hindi nire-record doon mag-light off. Ay, makakapture natin yung mga mag-iinom. Eh! Ang ano?
yan? Oo. May ano siya, no? Grant. Si Kuya may grant. Oo. Parang motor. Kuratul Kadam. Kuratul Kadam. Ay, ang akala ko. Yan lang alam ko na word sa Arabic. Akala ko yung bonggang ilaw. As in, You know, it's getting brighter. ay, oo, yan. Wow. Arctic monkeys ata to. Thermite. Mga old songs. Imagine. Yan na.